ઓમ નમઃ શિવાય. જય મા દુર્ગે. આજે આપણે ત્રીજા દિવસની નવરાત્રિ મા ચંદ્રઘંટાનું ધ્યાન પોતાના નાભી ચક્ર મણિપુર ચક્ર ઉપર ધ્યાન કરીશું. અને મણિપુર ચક્રનું બીજ મંત્ર છે રમ. તો ધ્યાન કરીશું આજે આપણે. એની પહેલાં મા દુર્ગા સપ્તસતીના બીજ મંત્રની સાધના કરીશું કે હે મા ચંદ્રઘંટા, તમે આવો અને અમારા નાભી ચક્રમાં સ્થિત થાઓ અને અમારા શરીરમાં પૂરા વર્ષભર એ મણીને, એ મણિપુર ચક્ર જે મણી છે એને ખૂબ દિવ્યતાથી ચમકાવો, જેનાથી અમારા ઓરા ખૂબ સુંદર થાય, અમને વર્ષભર બહુ જ સરસ આપની અનુભૂતિઓ થાય. તો એ ધ્યાન કરીશું. એ પહેલાં ભગવાન શ્રી ગણપતિજીનું ધ્યાન અને દુર્ગા સપ્તસતીના પાઠ કરીશું આપણે. તો વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુર્મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા એનો મૂળ બીજ મંત્ર છે વક્રતુંડાય હોમ. વક્રતુંડાય હોમ, 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 વક્રતુંડાય હોમ. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ એન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ રૂમ જુમ સ સિદ્ધ ગુરુવે નમઃ. ગુરુ મંત્રનું બીજ મંત્ર છે ઓમ રૂમ જુમ સ સિદ્ધ ગુરુવે નમઃ. 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 પ્રાચીન શિવયોગ પરંપરા. ઓમ રોમ આદિનાથાય નમઃ. ઓમ રોમ કસ્પાય નમઃ. ઓમ રોમ અત્રયે નમઃ. ઓમ રોમ વસિષ્ઠાય નમઃ. ઓમ રોમ વિશ્વામિત્રાય નમઃ. ઓમ રોમ ગૌતમાય નમઃ. ઓમ રોમ જમદગ્નય નમઃ. ઓમ રોમ ભારદ્વાજાય નમઃ. ઓમ રોમ વાલ્મીક્યય નમઃ. ઓમ રોમ દધીચ્યય નમઃ. ઓમ રોમ લોપામુદ્રાય નમઃ. ઓમ રોમ અગસ્ત્યાય નમઃ. ઓમ દ્રામ દત્તાત્રયે નમઃ. ઓમ રોમ માર્કંડ્યેય નમઃ. ઓમ રોમ મત્સ્યેન્દ્રનાથાય નમઃ. ઓમ રોમ ગૌરક્ષનાથાય નમઃ. ઓમ રોમ નવનાથાય નમઃ. ઓમ રોમ બસવેશ્વરાય નમઃ. ઓમ રોમ નિત્યાનંદાય નમઃ. ઓમ રોમ જગન્નાથાય નમઃ. ઓમ રોમ શિવાનંદાય નમઃ. અવધૂતમ મહાસિદ્ધમ આદિવ્યાધિ પ્રશ્મનમ ભોગમોક્ષમ પ્રદમ દેવમ મહાસિદ્ધમ નમામ્યહમ. શિવયોગ પરંપરા. ઓમ પરમેશ્વર પરમેશ્વર્યે નમઃ. શિવ અષ્ટ સ્વરૂપ. ઓમ રોમ ભવાય દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ સર્વાય દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ રુદ્રાય દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ ભીમાય દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ ઉગ્રાય દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ મતો દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ પશુપતે દેવાય નમઃ. ઓમ રોમ ઈશાનાય દેવાય નમઃ. શિવ અષ્ટ સ્વરૂપ. ઓમ રોમ અસિતાંગ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ રૂરુ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ ચંડ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ ક્રોધ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ ઉન્મત્ત ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ કપાલ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ ભીષણ ભૈરવાય નમઃ. ઓમ રોમ સંવાર ભૈરવાય નમઃ. સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર. ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિછે. ઓમ ગ્લોમ હુમ ક્લીમ ઝુમસ જ્વાલય જ્વાલાય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ. એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિછે જ્વલ હમ સમ લમ સમ ફટ સ્વાહા. નમસ્તે રુદ્ર રૂપણીએ નમસ્તે મધુમર્દને નમઃ કૈટભારણીએ નમસ્તે મહિષાર્દની નમસ્તે સુબંધ્રેન ચ નિશુંભાસુરદાતની. જાગ્રતિ મહાદેવી જપમ સિદ્ધમ કુરુસ્મય. એંકારી સૃષ્ટિ રૂપાય હિંકારી પ્રતિપાલિકા ક્લિંકારી કામરૂપણીય બીજ રૂપે નમસ્તુતે. ચામુંડા ચંદ્રઘાતિન ચ એંકારી વરદાયિની વિચ્ચે ચા ભયદા નિત્યમ નમસ્તે મંત્રરૂપણી. ધામ તેમ ધૂમ ધ્રુજટે પત્ની વામ વેમ વોમ વાગેશ્વરી. ક્રામ ક્રીમ ક્રૂમ કાલિકા દેવી સામ સીમ શુમ મે શુભમ કરું. હોમ 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 હોંકાર રૂપણીએ
જમ 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 જન્મનાંદની ભ્રામ ભ્રીમ ભ્રૂમ ભૈરવી ભદ્રે પવનને તે નમો નમ અંગ કંગ ચમ તમ યમ પમ વેમ દુમ એમ વેમ હમ શમ દિજાગ્રમ દિજાગ્રમ ત્રોટય ત્રોટય તિપ્તમ કુરુ કુરુ સ્વાહા પામ પેમ પૂમ પાર્વતી પૂર્ણા ખામ ખીમ ખુમ ખેચરી તથા સામ સીમ સુમ સતી દેવ્યા મંત્ર સિદ્ધસ્ય કુરુસ્મે ઓમ નમશ્ચંડિકાય ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ દુર્ગાદેવી રક્ષા કવચ ઓમ દુર્ગે દુર્ગે રક્ષણી ઠઠ સ્વાહા 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 ઓમ રૂમ જુમ સૌમ ભૂર્ભુવસ્વ ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિન પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંદના મૃત્યુર્મોક્ષીયમામૃતામ ઓમ સ્વઃ ભુવભુ ઓમ સહ જુમૃમ ઓમ અસ્ય શ્રી પ્રથમ ચરિત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષિ મહાકાલી દેવતા ગાયત્રી છંદ નંદા શક્તિ રક્તદંતિકા બીજમ અગ્નિસ્તત્વમ ઋગ્વેદ સ્વરૂપમ શ્રી મહાકાલી પ્રીત્યર્થે प्रथम चरित्र जपे विनियोग। ये जो महाकाली के लिए प्रीति है, ये बहुत दिव्य हमें हमारे भीतर ऊर्जा देती है। और दूसरा तो ये नवरात्रि दरमियान जो हम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, ये चंडी पाठ भी कहलाते हैं। और बीज मंत्र की साधना से ऊर्जा बहुत आती है, इसलिए हम बीज मंत्र की साधना करते हैं, अधिक साधना कर सकते हैं। और इन नवरात्रि के दरमियान जितना ज़्यादा अधिक हम अपने आप को रिचार्ज करेंगे, उतना ज़्यादा हम साल भर चल पाएंगे। इसके लिए जैसे मोबाइल में कहते हैं ना, एक साल का रिचार्ज करो 13 महीना फ्री मिलेगा। तो ये नवरात्रि के दरमियान हम जितना अपने आप को ये सप्तशती पाठ करके, सिद्ध कुंजी का पाठ करके हम अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। तो जो भी साधक करना चाहे, आप बारंबार इसे यूट्यूब पे सुनते, बजाते, घर में बजाते हैं, तो इससे आपके घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होंगे, नकारात्मकता दूर होगी और माँ भगवती सभी का कल्याण करेंगी। तो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। ओम बीजंत्राय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं प्रीं राम ह्रीं सौं प्रें ह्रीं लीं म्लीं स्त्रीं क्रां सलीं क्रीं चां वैं क्रीं वैं रों युं जुं हं शं रों यं वीं वैं चैं ह्रीं क्रं शं कं श्रीं त्रों स्त्रां जैं रों द्रां द्रौं रां दुं सां ह्रीं श्रूं जुं लहुं श्रूं प्रीं रं वं ब्लीं ब्रूं स्त्रों ब्लां लुं सां रों असौं क्रूं सौं स्रौं वं त्रुं क्रों क्लूं क्लीं श्रीं ब्लूं ठां ह्रीं स्त्रां स्लूं कैं चां फ्रां जीं लूं स्लूं नौं स्त्रीं प्रूं स्त्रूं जां वौं ॐ श्रों ॐ रूं क्लीं दुं ह्रीं गुं लां रां गं ऐं श्रों जुं डें श्रों श्रां क्लीं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। ओम अस्य श्री मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ओम बीजंत्राय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। अध्याय दूसरा। श्रों श्रीं सुं रों ह्रीं अं क्लीं चा मुंडां यें वें चैं ऐं सौं ब्रां त्रों लुं वं रां ह्रीं क्रीं सौं यं ऐं मुं सः हं शं सौं शं हं रों म्लीं युं त्रुं स्त्रीं आं ह्रीं चां शं रां स्मुं ॐ गुं व्युं लुं वैं रां क्रूं मुं लहीं श्रां दुं दुदुं सौं क्रां
સહોમ લોમ શ્રેમ ગેમ ક્રોમ ત્રેમ સ્વેમ કસિમ ફ્રોમ રેમ સામ સ્વેમ રોમ ટોમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. શ્રોમ ક્લીમ સામ ત્રોમ પ્રોમ ગ્લોમ ક્રીમ વ્રીમ સ્લીમ રીમ રોમ સામ ગ્રીમ ક્રૂમ ક્રીમ યામ લોમ દોમ સોમ રેમ ક્રોમ સ્મેમ વામ શ્રોમ ગ્લોમ લેમ ફ્રેમ રોમ ફ્રોમ રોમ દેમ નામ નોમ આમ ફ્રામ પ્રેમ દમ ફ્રેમ રેમ ગુમ શ્રોમ સામ શ્રીમ જુમ અમ સ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. શ્રીમ સોમ દેમ પ્રેમ યામ રૂમ ભમ સુમ શ્રામ ઓમ લુમ ડુમ જુમ ધૂમ ત્રેમ લહિમ શ્રીમ એમ રામ લહુમ ક્લુમ ક્રામ લુમ ફ્રેમ ક્રીમ લુમ દેમ શ્રોમ રેમ બ્રેમ રેમ ત્રોમ રોમ ગેમ યુમ લહિમ લહુમ શ્રોમ ઓમ અમ મોહમ પ્રેમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. ઓમ ઉત્તર ચરિત્ર. ઓમ અસ્ય શ્રી ઉત્તર ચરિત્રસ્ય રુદ્ર ઋષિમા સરસ્વતી દેવતા અનુષ્ટુપ છંદ ભીમા શક્તિ ભામ્રી બીજમ સૂર્યસ્તત્વમ સામવેદ સ્વરૂપમ. શ્રી મહાસરસ્વતી પ્રીત્યર્થે ઉત્તર ચરિત્ર જપે વિનિયોગ બીજંત્રાય વિદ્મહે તત્પ્રદાનાય ધીમહિ તન્નો શક્તિ પ્રચોદયાત. શ્રોમ પ્રેમ ઓમ રીમ લેમ ત્રોમ ક્રીમ રોમ રેમ શ્રીમ રૂમ ક્લીમ રોમ શ્રીમ મ્લેમ પ્લુમ સોમ સ્ત્રીમ લુમ વ્રીમ સો લુમ લુમ દ્રામ કસામ સ્મેમ ગ્લોમ સ્કમ ત્રોમ સક્લુમ ક્રોમ ચછ્રીમ મ્લુમ ક્લુમ સામ લહિમ સ્ત્રુમ લેમ લેમ સમ લુમ સુમ ક્રુમ ઝુમ અસ્લિમ સ્કિમ ક્લામ સ્લુમ હમ રેમ કસ્રુમ દ્રોમ ક્લુમ ગામ સમ લસ્ત્રામ ફ્રીમ સ્લામ લુમ ફ્રેમ ઓમ સ્લોમ રામ ઓમ લહુમ લુમ નમ સ્ત્રામ વમ મમ મક્લીમ સામ લમ ભૈમ લુમ રોમ ઇમ ચેમ ક્લીમ લહિમ સ્લીમ પ્રુમ શ્રોમ રોમ મુમ કસ્રીમ આમ ક્રુમ ત્રુમ ડુમ જામ લહુમ ફ્રોમ ક્રોમ કિમ ગ્લુમ છક્લીમ રમ કસેમ સહુમ શ્રોમ શ્રીમ ઓમ લુમ લહુમ લુમ સ્કિમ સ્ત્રોમ સ્ત્રીમ લુમ સ્મુમ સમક્લીમ વિમ સિમ ભૂમ લામ શ્રોમ સહેમ રીમ શ્રીમ ફ્રેમ રૂમ ચછુમ લહુમ કમ દ્રેમ શ્રીમ સામ રોમ એમ સ્કિમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. શ્રોમ ઓમ ત્રુમ રોમ ક્રોમ શ્રીમ ત્રીમ ક્લીમ પ્રીમ રીમ રોમ શ્રીમ અરેમ અરોમ શ્રીમ ક્રામ રૂમ શ્રામ સમક્લીમ લુમ સો રોમ ક્રૂમ સોમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. શ્રોમ ક્રૂમ લહિમ રમ મુમ ત્રોમ રોમ ઓમ શુમ ક્લુમ ક્રેમ નેમ લુમ સ્લીમ પ્લુમ સામ સ્લુમ પ્રેમ પ્રેમ અમ ઓમ લીમ શ્રામ ઓમ શ્રોમ પ્રેમ સ્વેમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. શ્રોમ લેમ પ્રુમ એમ ક્રોમ એમ લેમ ફ્રોમ ક્રોમ લુમ નોમ રૂમ ધોમ રૂમ ફ્રોમ ગ્લોમ સ્મોમ સોમ સહોમ શ્રીમ અસેમ સ્લીમ લસીમ રોમ વેમ બ્લુમ બ્લીમ સ્ત્રોમ બ્લુમ સક્લીમ શ્રોમ રેમ સેમ ક્લેમ ફ્રોમ ક્રોમ રોમ ક્લુમ તેમ લુમ હમ સ્લુમ અમ ઓમ લહોમ સ્લીમ યામ થલીમ લહિમ ગ્લોમ રોમ પ્રામ ક્રીમ ક્લીમ નસ્લુમ રેમ રોમ રેમ વ્રમ સોમ શ્રીમ પશુમ દ્રોમ સ્ત્રામ અસ્લીમ સુસ્લીમ. ઓમ નમઃ ચંડિકાય. ઓમ શ્રી દુર્ગા અર્પણમ નમસ્તુ. રોમ ક્લીમ લોમ ગ્લીમ રોમ સોમ ઇમ બ્રૂમ શ્રામ લુમ આમ શ્રોમ
फ्रोम क्रोम प्लौम क्लेम रोम रोम क्लेम लेम ग्लोम सुम प्लेम रोम स्त्राम सहोम लोम क्ले कस्लेम श्रेम स्तोम चेम वेम स्लोम स्लोम क्रोम क्राम स्लेम ब्रोम रोम क्राम फ्रोम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। श्रोम रेम ब्लोम रेम लोम रम रेम ग्लेम श्रोम धूम ड्रूम द्रोम श्रेम त्रोम ब्रूम फ्रेम राम जुम सो स्लोम प्रेम स्वाम प्रेम फ्राम क्रेम श्रीम क्राम स क्लेम वैम एम जस्लेम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। 11वां अध्याय नारायणी स्तुति। 11वां अध्याय का पाठ करते हैं ना तो बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारे इसमें माँ आशीष देती है। तो 11वां अध्याय का पाठ करेंगे। श्रोम क्रोम श्रीम लेम प्रेम सो सहोम श्रोम क्लेम सक्लीम प्रेम ग्लोम शिम स्तोम लेम लेम स्तोम जसिम फ्रोम क्रोम रोम लोम स्मेम श्रोम एम जुम त्रेम दुम रोम क्लेम श्रोम रोम स्वम ब्रोम स्कोम रेम लम सोम सेम रेम लहिम वेम प्लेम सक्लेम स्त्राम प्रम ब्लेम श्रोम स्माम स्तुम सहिम थप्रेम क्रोम श्राम म्लेम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। अध्याय 12वां फलस्तुति। रीम ओम श्रीम एम क्लेम क्रोम श्रोम प्राम स्कोम देम फ्रेम अम स चेम सुम प्रेम ब्लूम आम ओम रेम स्किम द्राम श्रीम स्लेम क्लेम स्लूम रेम ब्लेम ओम त्रोम श्रोम एम प्रेम दुम क्लूम ओम सुम चैम रोम प्लेम क्षाम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। अध्याय 13वां। श्रोम ब्रेम ओम ओम राम श्रीम श्रोम श्राम ओम प्लेम श्रोम सोम रेम क्लेम लोम रेम क्लेम प्लेम श्रेम लेम श्रोम रोम रेम त्रोम ओम सुम प्रेम श्रेम रोम आम ओम क्लेम रेम। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। ओम रोम जुम सम भूर्भुवस्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धना मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ओम स्वः भुवभु ओम सह जुमृम। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मनिवारणी दुर्गम छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशनी दुर्गोद्वारणी दुर्गनियंत्री दुर्गमपहा दुर्गम ज्ञानंदा दुर्गम दैत्यलोक द्वानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासनी दुर्गमोहा दुर्गमका दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुअंत्री दुर्गमायुद्धारणी दुर्गमांगी दुर्गमत्ता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गादारणी। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा अर्पणम नमस्तु। अभी पूरा गहरे सांस भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल गहरी, बिल्कुल शांत होते हुए बिल्कुल गहरी श्वास भरेंगे और बिल्कुल श्वास छोड़ेंगे। श्वास जैसे लेते हैं ना तो पूरी अंदर से भरनी है, नाक से लेना है और पूरा अंदर तक जाने देना है और रोको 5 मिनट के लिए, काउंट करना है 4 तक, फिर श्वास मुंह से खाली करनी है। जब खाली करते हैं तब आपकी जो कमर तक पेट का आपकी नाभि है वो पेट की बिल्कुल कमर तक स्पर्श होनी चाहिए, बिल्कुल पूरा खाली हो जाएगा। जब श्वास आप भरते हैं तो पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड की अपने भीतर ले रहे हैं और जब खाली करते हैं तब हमारे भीतर की जो भी कुछ नकारात्मकता है, कुछ कार्मिक है, हमारे भीतर किसी वजह से कुछ रोग आ गया है, वो सारा हम जब श्वास निकालते हैं, जब खाली करते हैं
तब पूर्ण निकालना है बहुत सहज भाव से। और दोनों नासिका से श्वास जैसे लेते हैं तो बिल्कुल सरल एकदम जो ऊर्जा हम ले रहे हैं ना, वो एक छोर है वो परम पिता परमात्मा के हाथ, दूजा है जो हमारे भीतर एक प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर प्रवाहित होता है। बहुत दिव्य, जहाँ हम हमारे स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म से कनेक्ट होते हैं ना, तब हमारे भीतर बहुत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, बहुत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह संचार होता है, और जिससे हमें बहुत ऊर्जा हमारे पूरे सूक्ष्म से लेकर हमारे पूरे सभी शरीर में, स्थूल शरीर तक में बहुत दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। और ये बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है। तो सभी बिल्कुल सीधे बैठ के, कमर सीधी, बिल्कुल अकड़ के नहीं, जो भी स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वैसे बैठे, और बिल्कुल दोनों हाथ को क्रॉस करके अपने गोद में, और बिल्कुल सहज भाव से माँ आप आओ, माँ चंद्रघंटा आप आओ, और हमारे भीतर हमारे मूलाधार में, वहाँ से ऊपर हमारे स्वाधिष्ठान, और वहीं से ऊपर हम आज मणिपुर चक्र की साधना कर रहे हैं। तो पूरी ऊर्जा, पूरी हमारी चेतना हमारे केंद्र से बिल्कुल ध्यान करें हमारे नाभि चक्र के ऊपर, मणिपुर चक्र, बिल्कुल ध्यान करें अपना मणिपुर चक्र पे। बहुत गहरे उतरते जा रहे हैं आप, बिल्कुल सहज, जैसे घर का दरवाज़ा बंद करके कहते हैं ना हम भीतर, और एक कमरे की दीवार हटी कि पूरा ब्रह्मांड एक समान, और सारा ब्रह्मांड आपका और आप सारे ब्रह्मांड में बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें, और गहरे, और पूरा अपनी चेतना को अपने मणिपुर चक्र में स्थिर करें, और बहुत दिव्य, बहुत सहज भाव से, जितने आप सहज से जुड़ोगे उतने ही हल्के होते जाओगे। बहुत दिव्य ऊर्जा आप सभी साधकों में प्रवाहित हो रही है, बहुत आनंद की दिव्य अद्भुत अनुभूति हो रही है। बिल्कुल श्वास भरते जाए, और पूरी चेतना हमारे मणिपुर चक्र पे। हे माँ चंद्रघंटा आप आइए, और बहुत दिव्यता से हमारे ये मणि रूपी चक्र, मणिपुर चक्र, उसको बहुत दिव्यता से ऊर्जा प्रदान करें। और माँ आपकी ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में स्थित करें। यही भाव सभी ध्यानियों को करना है, और पूरी चेतना मणिपुर चक्र में स्थित करें। और हम बहुत दिव्य बीज मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। पूरी आपकी नाभि चक्र में बहुत दिव्य माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा आपके नाभि चक्र, मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसमें बहुत दिव्यता से आपके सूक्ष्म में वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। पूरे पाँव के पंजों से लेकर पूरे सर तक, पूरे सूक्ष्म देह में वो दिव्य ऊर्जा बहुत दिव्यता से प्रवाहित होते हुए अनुभव कर रहे हैं। बहुत आनंद की ऊर्जा, बिल्कुल शांत भाव से ऊर्जा को आप बहुत दिव्यता से अपने भीतर प्रवाहित करें, बिल्कुल शांत भाव से। और बहुत आनंद जब ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है ना, बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। एक हमारे चक्रस के अंदर बहुत दिव्य एक वाइब्रेशन अनुभव होता है। बहुत दिव्य ऊर्जा आप अपने मणिपुर चक्र में माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा बहुत दिव्यता से अपने मणिपुर चक्र में अनुभव करें, बहुत दिव्यता से। और खुद को बहुत धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप अपने स्थूल से कनेक्ट होंगे। सूक्ष्म से आप धीरे धीरे पूरी ऊर्जा सूक्ष्म से धीरे धीरे आप अपने स्थूल में प्रवाहित करने के लिए स्थूल से कनेक्ट होंगे। बहुत सहज भाव, बहुत आसानी से आप जुड़ सकते हैं, अपने स्थूल से कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल स्थूल में प्रवेश होते ही एक दिव्य ऊर्जा का फ्लो आपके स्थूल में बहुत दिव्यता से प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। बहुत सहजता से आपके पूरे पाँव से लेकर सर तक एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का फ्लो आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। और धन्यवाद करें, बहुत दिव्यता से धन्यवाद करें। आज के दिन की ध्यान की देवी गड़ी आसन आप सब में बस रहे शिव शिवा, सभी का धन्यवाद करें बहुत दिव्यता से। और अपने सूक्ष्म से स्थूल में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अधिक दिव्य ऊर्जा आप अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं। ये पूरी सूक्ष्म की ऊर्जा आज की माँ चंद्रघंटा की मणिपुर चक्र से आपके पूरे स्थूल देह में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। एक दिव्य नव ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। और वहीं धीरे धीरे माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करें और खूब धन्यवाद के भाव के साथ आप सभी ध्यानियों के भीतर बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज के दिव्य ध्यान की ध्यान देवी गड़ी आसन आप में बस रहे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की साधना के लिए जो साधक आगे बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को रगड़ेंगे बहुत दिव्यता से, ऊर्जा अपने भीतर अनुभव करते हुए। और बिल्कुल पाँव की उंगली हिलाएंगे, बहुत आनंदित अपने भीतर एक नवी ऊर्जा, एक दिव्य माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा
एक शीतलता हमें प्रदान करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे हाथ को रब करेंगे, बहुत धन्यता अनुभव करते हुए दोनों हाथ को आँखों पे स्पर्श करते हुए पूरे शरीर में एक दिव्य माँ चंद्रघंटा की नव ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। बहुत अपने आप में एक दिव्यता अनुभव करते हुए धीरे धीरे आँख खोलने का प्रयत्न करेंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए दिव्य ध्यान के लिए आज के ध्यान की ध्यान देवी, घड़ी, आसन, आप सभी ध्यानियों में बस रहे परमात्मा शिव शिवा को मेरा कोटि कोटि वंदन। आप में बस रहे गुरु तत्व को मेरा प्रणाम। जय माँ दुर्गे। सबका कल्याण करो, सबका मंगल हो, यही भाव के साथ ओम नमः शिवाय।